इसकी कोई गारंटी नहीं और फिल्मों से हमने सीखा कि ऐसा रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हम 10:30 बजे की मेट्रो एक्सप्रेस से वापस मुंबई जा रहे थे। एसटी डब्ल्यू पहले आके अपना सामान ले गए और हम भी अपने घर चले गए। आपको तकलीफ के लिए सॉरी, लेकिन घटी तो हमारी बहुत। थैंक यू। ওরা তোমার সাথে আলাপ করে খুব ভালো লেগেছে। ও বলছে কোনোদিন ভাবিনি তোমার সঙ্গে আলাপ হবে। তো আমরা তোকে কথা বলছিলাম, খুব মজা করে কথা বলছিলাম যে আমার পাশের সঙ্গে তোমার দেখা হবে এটা আর কি। কত কত